ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنائیے بھی اٹینڈنس ہوگی پوری آپ کی؟ ہاں جی انشاءاللہ العزیز اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم. میں تو آپ کی صحت کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں کہ صحت تندرستی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز یہ کام ہوگا. اور دین کے طالب علموں کو تو اللہ صحت و سلامتی سے رکھیں، کیونکہ انہوں نے ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کے کام لینے ہیں تو اللہ ضرور ان کو صحت و تندرستی سے رکھے گا. تو ہم پڑھ رہے تھے سورۃ النساء پارہ نمبر 6 اور آیات ہماری ہو گئی تھیں 154 اور آج اب چلتے ہیں 155 آیت سے. اچھا جی، پچھلے آیات میں تھا بنی اسرائیل کی حجت بازیاں تھیں، معجزے جو مانگ رہے تھے فضول، اور اب دیکھتے ہیں کہ اب ان آیات میں کیا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ، نقضہ ہوتا ہے توڑنا، تو پھر ان کے توڑنے کی وجہ ہی سے مِثَاقَهُمْ اپنے عہد کو، وَكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے بِآیَاتِ اللَّهِ اور اللہ کی آیات کے ساتھ، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اور ان کے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق کسی حق کے بغیر، یعنی ان کے اوپر لعنت ہو گئی تھی ان باتوں کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے بھی، قُلُوبُنَا غُلْفٌ کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلافوں میں ہیں. بل طبع اللہ بلکہ اللہ نے مہر لگا دی، علیہا ان کے اوپر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑے. وبکفرہم اور ان کی کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتان عظیمہ اور ان کے مریم پر بہتان باندھنے کی وجہ سے، بہت بڑا عظیمہ بہت بڑا بہتان باندھا یعنی چھوٹا بھی نہیں کوئی. وقولہم اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کہ بلا شبہ ہم نے ہی قتل کیا مسیح عیسی ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا. وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے صلب لفظ سلیب سے، سلیب کہتے ہیں سولی کو، تو نہ ہی انہوں نے اسے سولی پر چڑھایا. ولیکن شبیہ اور لیکن کسی کو شبیہ بنا دیا ہے، کسی کو یعنی مسیح علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا ہے، اس شباہت اس کے اوپر ڈال دی تھی ان کی شخصیت کی، چہرے کی. لاہم ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی شک منہ یقیناً بڑے شک میں ہیں، منہ اس کے مطلب، ما لہم نہیں ان کے پاس بھی اس کے متعلق، من علم کچھ علم بھی، الا سوائے، الا اتباع الظن ظن یعنی گمان کی، صرف یعنی گمان کی پیروی کرتے ہیں، گمان کے سوائے ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے. وما قتلوہ اور نہیں اسے قتل کیا انہوں نے، خو کی ضمیر اس طرح جاتی ہے جو کام کر رہے ہیں، تو نہیں انہوں نے قتل کیا یقیناً برفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف اٹھا لیا، رفع مطلب بلند کر لینا، اٹھا لینا. وکان اللہ اور اللہ ہمیشہ سے ہے، عزیزاً حکیمہ سب کو سب پر غالب اور حکمتوں والا. ہر کام کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اور یہ سلیب کا جو لفظ ہے نا، تو یہ سلیب سولی کو کہتے ہیں، اور سلی کا کبھی آپ نے نشان دیکھا ہوگا نا کسی جگہ پہ بنا ہوا، وہ دو تلواریں سی جو بنی ہوتی ہیں ایک کینچی کی طرح، تو اس کو سلیب کہتے ہیں. تو یہ انہوں نے گلے میں جو ٹائی لٹکائی ہوتی ہے نا، تو یہ بھی سلیب ہی کا نشان بنایا ہے انہوں نے گلے میں. اور زیادہ تر نا یہ عیسائی ہی کرتے ہیں یہ کام، اور یہ عیسائیوں سے ہی ہمارے مسلمانوں کے اندر آیا. اور آج جو ہے ہمارے یونیفارم کا، مسلمانوں کو یونیفارم کا حصہ ہی بن گیا، اپنا اسلامی لباس چھوڑ کے وہ ان کا لباس اور ٹائی سمیت، یہ ہمارے بس یہ حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر
ईसा अलैहि सलाम को सूली पे चढ़ा दिया था इन्होंने, तो हमने सूली को गले में डाल लिया, यानी हम सब भी सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। जो हमारे गले में है, जो इस तरीके का जो भी ज़हन रखते हैं, तो ये उन्हीं का है, ये चीज़ और तरीका कार ये उन्हीं का, और ये उन्हीं का लिबास है। और मुसलमानों को कोई पता नहीं कि क्या है क्या नहीं, बस ये भी बना लेते हैं फिर अपना ही एक कल्चर का हिस्सा, बगैर बात समझे सोचे। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेन की तरफ आते हैं कि अहले किताब के इन गुनाहों का बयान हो रहा है इसमें, जिनकी वजह से वो अल्लाह की रहमतों से दूर डाल दिए गए थे और मलऊन और जिला वतन भी हुए थे, लानत भी इनके ऊपर हो गई, जिला वतन भी किए गए। अवलन इनकी आशिकनी ये थी कि ये वादे उन्होंने अल्लाह से किए, इन पर कायम ना रहे, और दूसरी अल्लाह की आयतें यानी हुज्जत और दलील और नबियों को मौजूद से इनकार किया और कुफर भी किया। और तीसरी क्या वजह थी? तीसरे नाहक अम्बिया का कत्ल किया इन्होंने, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम, और इनके रसूलों की भी एक बड़ी जमात इनके हाथों कत्ल हुई। चौथा, इनका ये ख्याल कि कौल के हमारे दिल गलाफों में हैं, यानी पर्दे में हैं, जैसे मुशरकीन ने कहा था कुलूबुना फी अकिन्नतिम मिम्मा तदूना इलैहि, यानी ए नबी तेरी दावत से हमारे दिल पर्दे में हैं। तो आज जो मुसलमान बात को नहीं सुनते, और जो सुनते हैं तो फिर उसके ऊपर अमल नहीं करते, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, तो उनका भी यही हाल है। अच्छा, तो और ये भी कहा गया कि इनका कौल का एक मतलब यानी ये भी है कि हमारे दिल इल्म के ज़रूफ हैं, वो इल्म अरफान से पुर हैं, यानी वो अपने आप को वो बहुत बड़े समझदार, दीनदार, अक्लमंद समझते थे ये लोग। सूरह बकरा में भी इनकी इस तरह की मिसालें गुजर चुकी हैं। अल्लाह ताला ने इनके इस कौल की तरदीद की है, इनके यूं नहीं बल्कि इन पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, क्योंकि जो कुफर में पुख्ता हो चुके थे। और पीछे भी हमने पढ़ा कि मोहर क्यों लग जाती है, सूरह बकरा के अंदर हमने पढ़ा कि मोहर क्यों लगती है, किन के दिलों पे लगती है? जो बुराइयां कर करके वो बुराइयों के अंदर बहुत जो है वो धंस चुके हैं, तो फिर उनके दिलों के ऊपर मोहर लग जाती है। अच्छा, मतलब ये वो गुजर करते थे कि हमारे दिल बेवजह इनके खिलाफ होने के नबी की बातों को याद नहीं कर सकते। हमारे जानी दिलों के ऊपर ना अपने दीन का, अपने अक्ल का गिलाफ चढ़ा हुआ है, और आपकी बातें जो हैं ये अक्ल से बाइद हैं, या फिर इल्म से बाइद हैं, या फिर इस तरीके की, यानी दूसरों को, नबियों को कुछ भी नहीं समझते थे, और कहते थे कि बस हमारे दिल गिलाफ में हैं और ये नबियों की बातों को याद नहीं कर सकते, यानी ये तमस्खराना कहते थे। तो इन्हें अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे कुफर की वजह से तुम्हारे दिल मसख हो गए हैं। ये जो तुम्हारे दिलों को ताले लग गए हैं ना, तुम्हारे कुफर करने की वजह से लग गए हैं, ये कुचले गए हैं ना जो ज़मीर आपके, जिनके अंदर हक नहीं जाता, ये इस वजह से है। और दूसरी तरह का जवाब जो है ये भी जाहिर है कि जिन लोगों ने हक बात को तस्लीम नहीं करना, तो फिर अल्लाह मोहर लगा देता कि तस्लीम करेंगे ही नहीं। तफसीर सूरत बकरा की तफसीर में इसकी काफ़ी बात गुजर चुकी है, काफ़ी इसकी तशरीह हो चुकी है सूरत बकरा में। असल नतीजा क्या है कि नतीजे के तौर पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब इनके दिल कुफर और सरकशी और कमियां ईमान पर ही रहेंगे। फिर इनका पांचवा जुर्म अजीम बयान जहाँ हो रहा है कि इन्होंने सैयदा मरियम पर रजी अल्लाह अन्हु को ज़िनाकारी जैसी बदतरीन और शर्मनाक तोहमत लगाई, और इसी मतलब कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे इसकी वजह से, यानी उनको ये बदकारी का बताया गया। तो बाद ने इससे भी एक और कदम आगे रखा, कहा कि ये इससे भी यानी बड़ी बात कर दी, अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या इस तरह की बातें ज़बान पे लाने को जी नहीं चाहता? अल्लाह की फटकार हो इनकी बदज़बानियों से, अल्लाह के मकबूल बंदे भी ना बच सके इनकी बदज़बानियों से।
پھر ان کا چھٹا گناہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ بطور تمسخر اپنی بڑائی کے جہانک بھی لگاتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا، جیسے کہ بطور تمسخر کے مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص ہے جس پر قرآن اتارا گیا ہے تو مجنون ہے۔ تو پورا واقعہ دراصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا اور آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزے دکھائے، مثلاً بچپن کے اندھوں کو بینا کر دینا، صحیح کر دینا، یعنی جو مادر زاد اندھے تھے، جو ماں کے پیٹ میں ہی اندھے تھے، کوڑوں کو اچھا کر دیتے تھے، کوڑ کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارنا اور اس کا جاندار ہو کر اڑ جانا وغیرہ۔ تو یہودیوں کو سخت عیش آیا۔ اچھا، ایک بات کی جہاں وضاحت کر دوں میں، شاید پیچھے بھی ان کا ذکر گزرا ہے، ہو سکتا ہے کہ کی ہو یا نہ کی ہو، کہ مٹی کا جو پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتا تھا، تو وہ اڑتا ہی نہیں رہتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے پرندہ نہیں بن جاتا، وہ تھوڑی دور جا کے گر جاتا تھا۔ یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا تھا، جتنا اختیار دیا تھا بس اتنا ہی۔ اور جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ بھی بس ایک پل کیا کچھ جو ہے وہ لمحوں کے لیے ہی صرف کہ بس وہ اٹھے ہیں، مردہ اٹھا ہے اور اس سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھا، جس طرح پیچھے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا کہ وہ گائے کا ٹکڑا اس سے مارا تھا، تو وہ کلمہ پڑھتا اٹھ بیٹھا اور اٹھ کے اس نے کہا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، اور اس کے بعد فوراً پھر وہ مار گیا دوبارہ۔ تو بس اتنا ہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مردے کو زندہ کر دیتے اور مردے پھر اب چل پھر رہے ہیں، نہیں، یہ ہلکا سے تھوڑا سا کام یہ کرتے تھے، وہ یہ بیماریاں جو تھیں یہ ختم ہو جاتی تھیں۔ تو ان کا اس طرح کی باتوں پر بھی یہودیوں کو بڑا طیش آیا اور مخالفت پر پھر وہ کمر بستہ ہو گیا اور ہر طرح سے اظہار شانی شروع کر دی، آپ کی زندگی تنگ کر دی، کسی بستی میں چاند دن آرام کرنا بھی آپ کو نصیب نہ ہوا، ساری عمر جنگلوں میں بیابانوں اپنی والدہ کے ساتھ سیاحت میں گزاری، پھر بھی انہیں چین نہ لینے دیا۔ جس زمانے کے دمشق کے بادشاہ کے پاس گیا جو ستارہ پرست مشرک شخص تھا، اس مذہب والوں کے ملک کو اس وقت یونان کہا جاتا تھا، یہاں آ کر جو بہت روئے پیٹے اور بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ شخص بڑا مفسد ہے، فساد کرنے والا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، روز نئے فتنے کھڑ لیتا ہے، کھڑے کرتا ہے، امن میں خلل ڈالتا ہے، لوگوں کو بغاوت پہ اکساتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں چکنی چپٹی بڑی کی انہوں نے۔ بادشاہ نے اپنے گورنر کو جو بیت المقدس میں تھا ایک فرمان لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے جائیں اور اس کو سولی پر چڑھائیں گے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کے مطلب کس طرح کی اذیت دیں گے تاکہ لوگوں کو اس دکھ سے نجات دلوائے۔ وہ اس نے فرمان شاہی پڑھ کر یہودیوں کو ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں روح اللہ علیہ السلام تھے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 12 13 یا زیادہ سے زیادہ 17 آدمی تھے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد اس نے محاصرہ کیا اور ہفتہ کی رات تک مکان کو گھیرے میں لیے رکھا۔ اچھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ مکان میں گھس کر آپ کو گرفتار کر لیں گے یا آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا، تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے، یعنی اس کی صورت اللہ مجھے ایسی بنا دے اور ان کے ہاتھوں گرفتار ہو اور مجھے اللہ مخلصی دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا، مجھے یہ منظور ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس قابل نہ جان کر دوبارہ یہی کہا، تیسری دفعہ بھی کہا، مگر ہر مرتبہ صرف یہی تیار ہوئے۔ اب آپ نے یہی منظور فرما لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صورت قدرتاً بدل گئی، بلکہ یہ معلوم ہونے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں، اور چھت کی طرف ایک روزن نمودار ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اون کی سی حالت ہو گئی اور اس طرح وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا، یعنی میں تجھے پورا لینے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ حضرت روح اللہ کے سوئے ہوئے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ یہودیوں کی جماعت نے اس بزرگ صحابی کو جس پر جناب مسیح کی شباہت ڈال دی گئی تھی عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور راتوں رات اسے سولی پر چڑھا کر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ اب یہود خوشیاں منانے لگے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام
बिन मरियम को कत्ल कर दिया है। और लुत्फ तो ये है कि ईसाइयों की कम अक्ल और जाहिल जमात ने भी यहूदियों की हाँ में हाँ मिला दी। लुत्फ क्या, ये तो यानी कि बुरी बात है। और हाँ, सिर्फ वो लोग जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ इस मकान में थे और जिन्हें यकीनी तौर पर मालूम था कि मसीह अलैहिस्सलाम आसमान पर चढ़ा लिए गए और ये फ़लाँ और ये वो फ़लाँ शख्स धोखे में इनकी जगह काम आया, बाकी ईसाई भी यहूदियों का सा रागाल अपने लगे। यहाँ तक कि फिर ये भी घाड़ लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा सूली तले बैठकर रोती चिल्लाती रही, और ये भी कहते हैं कि आपने ऐसे कुछ बातें भी की और वल्लाहु आलम। लेकिन ऐसा नहीं होता। नबियों की वालदा जो होती हैं उनमें बड़ा सब्र और तहम्मुल और अल्लाह ताला की उनको बड़ी मददें होती हैं। तो ये लोगों की फजूल बातें भी हैं, ये इन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ घड़ी हुई थी। दरअसल ये सब बातें अल्लाह ताला की तरफ से अपने बुजुर्ग बंदों का इम्तिहान है, जिस हिकमत बालगा का तकाजा है। बस इस गलती को अल्लाह ताला ने वाज़े और ज़ाहिर करके हकीकत हाल से अपने बंदों को मुतला फरमा दिया और अपने सबसे बेहतर रसूल और बड़े मर्तबे वाले पैगंबर की ज़बानी अपने पाक सच्चे और बेहतरीन कलाम में साफ फरमा दिया कि हकीकतन ना किसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, ना सूली दी, बल्कि इनकी शबीह जिस पर डाली गई थी इसे ईसा ही समझ बैठे। जो यहूद और नसारा आपके कत्ल के कायल हो गए, वो सब के सब शक व शुबा में हैरत व जलालत में मुबतला हैं। इनके पास कोई दलील नहीं, ना इन्हें खुद कुछ इल्म है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन के सिवा कोई इनके पास दलील नहीं है। इसलिए फिर इसी के मुत्तसिल फरमा दिया कि यह यकीनी अमर है कि रूहुल्लाह को किसी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि जनाब बारी ताला ने, जो गालिब तर है, जिसकी कुदरतें बंदों के अक्ल फहम में आ भी नहीं सकती और जिसकी हुकूमतों की तह तक और कामों की लिम तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, अपने ख़ास बंदों को जिन्हें अपनी रूह कहा था, अपने पास ख़ास बंदे अपने को जिसको अपनी रूह कहा था, अल्लाह ताला ने इसे अपने पास उठा लिया। अच्छा, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और है रवायत, वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाना चाहा, आप घर में आए और घर में 12 हवारी थे। आपके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। आपने फरमाया, तुम में बाज़ ऐसे हैं जो मुझ पर ईमान ला चुके हैं, मगर कुछ मुझसे कुफर करेंगे। फिर आपने फरमाया, तुम में से कौन शख्स से पसंद करता है इस पर मेरी शबीह डाल दी जाए और मेरी जगह वो कत्ल हो जाए और जन्नत में मेरा रफ़ीक बने। इस रवायत में यह भी है कि हज़रत रूहुल्लाह की पेशगोई के मुताबिक आपसे 12 बार कुफर किया इन लोगों ने, यानी फिर इनके 3 ग्रोह बन गए और ये ग्रोहों के नाम भी तारीख में लिखे हुए हैं, यकूबिया, नस्तूरिया और मुसलमान। यकूबिया तो कहने लगे खुद अल्लाह हम में था, जब तक चाहा रहा फिर आसमान पर चढ़ गया, अस्तगफिरुल्लाह। और नस्तूरिया का ये ख्याल था कि अल्लाह का लड़का हमें था, जिसे एक ज़माने तक हमें रख कर फिर अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। और मुसलमानों का ये अकीदा रहा कि अल्लाह का बंदा रसूल हम में था, जब तक अल्लाह ने चाहा वो हम में रहा और फिर अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया। इन पहले 2 गमराह फिरकों का जोर हो गया और उन्होंने तीसरे सच्चा फिरका जो था और जो अच्छा फिरका था उसको कुचलना और दबाना शुरू कर दिया। चुनाचे ये कमज़ोर होते गए, जहाँ तक कि अल्लाह ताला ने पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाकर इस्लाम को गालिब किया। इसकी असनाद बिल्कुल सही हैं और नसाई में हज़रत मुआविया से भी यही मनकूल है। अच्छा, तो इस हदीस से हमें एक सबक और भी मिलता है कि बाज़ औक़ात बातिल का भी जोर चढ़ जाता है, बाज़ औक़ात झूठे भी गालिब आ जाते हैं, बाज़ औक़ात झूठों की तादाद ज़्यादा भी होती है और बाज़ औक़ात वो अपने निर्गे में सच्चों को ले भी लेते हैं। और आजकल मुसलमानों के फ़िरकों का भी यही हाल है, जो सच्चे हैं वो थोड़े हैं और जो दूसरे हैं वह सारे ऊपर चढ़े हुए हैं। अच्छा, एक और भी सल्फ़ सालिहीन में से बुजुर्गों का कौल है कि जिस वक्त शाही सिपाही और यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर चढ़ दौड़े और घेरा डाल दिया, इस वक्त आपके साथ 17 आदमी थे। इन लोगों ने जब दरवाजे खोल कर देखा तो देखा सब के सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में ही हैं। तो कहने लगे, तुम लोगों ने हम पर जादू कर दिया है, अब या तो तुम इसे हकीकी
जो ईसा हैं हमें सौंप दो, जा मंजूर कर लो कि हम तुम सबको कत्ल कर डालेंगे। ये सुनकर रूहुल्लाह ने फरमाया कि कोई है जो जन्नत में मेरा रफीक बने। तो यानी फिर जो है वो एक सहाबी जो हुए वो तैयार हो गया और कहने लगे कि मैं ईसा हूँ और मैं तैयार होता हूँ इस बात के लिए। तो दुश्मनाने दीन ने इन्हें गिरफ्तार किया, कत्ल किया, रसूली चढ़ाया और बगलें बजाने लगे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। हालांकि दरअसल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो धोखे में पड़ गया और अल्लाह ने अपने रसूल को इसी वक्त अपने पास ऊपर आसमानों पर चढ़ा लिया। तो ये कई तरह के कौल हैं। तो जितनी कुरान के अंदर बात है हमने उसके ऊपर ही अमल करना है, और अगर कोई कौल ज़ईफ़ है, अगर कोई बात हमारी अक्ल में नहीं आ रही तो हमने इसके ऊपर बहसें नहीं करनी शुरू कर देनी। ऐसा नहीं था वह ऐसा था, ऐसा नहीं था वह ऐसा था। सिर्फ जितना कुरान के अंदर है उसके ऊपर हम ईमान रखें। यानी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चढ़ा लिए गया, जिंदा रहे, ना ही माँ कत्ल हुआ, माँ सलब हुआ, ना कत्ल किया, ना उन्हें सूली चढ़ाया गया। तो यहाँ तक तो हमारा ईमान है ना। जिस तरीके से भी चढ़ाया गया, जो भी तरीका हुआ, जो भी काम बंदा आया जिसके ऊपर विश्विया डाल देगी, डाली तो गई ना। अच्छा, इब्ने इस्हाक का कौल है कि बनी इसराइल का बादशाह जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए अपनी फौज भेजी थी, इसका नाम दावद था। दावद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त सख्त घबराहट में थे। अच्छा, याद रहे कि ये हज़रत इब्ने इस्हाक का कौल है, ये कोई हदीस नहीं है। कोई शख्स अपनी मौत से इस कदर परेशान, हवास बाख्ता और इस कदर वावेला करने वाला ना होगा जिस कदर आपने इस वक्त किया। यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह अगर तुम मौत के प्याले को किसी से भी टालने वाला है तो मुझसे टाल दे। और यहाँ तक घबराहट और खौफ के मारे इनके बदन से खून फूट कर बहने लगा। इस वक्त इस मकान में आपके साथ 12 हवारी थे, बाद कहते हैं 13 थे, बाद कहते हैं 17 थे। इसी ने अपने आप को अच्छा, वो इन 12-13 में एक का नाम सरजस था। इसका बहुत जिक्र आता है तारीखों में कि वो सरजस था। इसने अपने आप को सूली पर चढ़ाना चाहा था, हज़रत ईसा की इशारत पर मंजूर किया था उन्होंने। अच्छा, परेशानी भी हो ही जाती है, घबराहट भी होती है, लेकिन अंबिया के अंदर इतनी घबराहट नहीं होती क्योंकि ये अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं। तो चलो, अच्छा, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर चढ़ा लिए गए और बकिया लोग यहूदियों के हाथों में गिरफ्तार हो गए। अब जो गिनती गिनते हैं तो एक कम निकला। इसके बारे में इनका आपस में इख्तलाफ हुआ। यानी उनको पहले पता था कि इस मकान में इतने लोग हैं। जब जो लोग इस जमात पर छापा मारते हैं और इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चूंकि पहचानते ना थे, तो यूदस, ज़करिया और जूता ने 3 दिरहम लेकर इनसे कहा था कि मैं सबसे पहले जाता हूँ। यानी वो जो उनका उसका सहाबी था, साथी था ईसा अलैहिस्सलाम का, तो उसने यानी पैसे लेकर वो बिक गया। और पिछली हदीस में रवायत में हमने सुना है ना कि ये लोग कुफर भी करेंगे, उनमें से कुफर भी करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कुफर भी करेंगे तुम में से कुछ लोग। अच्छा, उसने मतलब कि 30 दिरहम यहाँ लिखा, चलो जितने भी लिए उसने, तो उसने कहा कि मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं जिसे जाकर बोसा दूँ तो समझ लेना कि ईसा वही है। जब ये अंदर पहुँचते हैं तो इस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए गए थे और हज़रत सरजस जिस आपकी सूरत में बना दिए गए थे, इसने जाकर हस्ब करारदाद अपनी बात के मुताबिक इन्हीं का बोसा लिया और गिरफ्तार कर लिया गया। फिर तो ये बहुत ही नादम हुआ और अपने गले में रस्सी डालकर फांसी पर लटक गया और नसरानियों में मलून बना। अच्छा, बात कहते हैं कि इसका नाम कोई और था। ये जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पहचान कराने के लिए इस घर में दाखिल हुआ, हज़रत ईसा तो उठा लिए गया और ख़ुद इसी की सूरत जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बन गई थी। यानी वो जो आया था पहचान करवाने के लिए, वो यूं ही दाखिल हुआ ना इन साथियों में, ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों में, तो उसकी अपनी सूरत इस तरह की बन गई। अच्छा, और इसी को लोगों ने पकड़ लिया। जे हजार चीखता चलाता रहा है कि मैं ईसा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, मैंने ही तो तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम का पता दिया था। लेकिन कौन सुनता, आखिर इसी को तख्तादार पर लटका दिया। अब अल्लाह ही को इल्म है कि यही था या वो था जिसका जिक्र पहले हुआ। तो हज़रत मुजाहिद का कौल भी यही है कि हज़रत रूहुल्लाह की मशाबत जिस पर डाल दी गई थी इसे सलीब पर चढ़ाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया।
اور حضرت امام ابن جریر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آپ کے ان تمام ساتھیوں پر ڈال دی گئی تھی۔ اچھا، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر اپنے بحث نہیں کرنی کسی سے بھی، بس قرآن کے علم تک ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اور جس کے اوپر شبیہ ڈال دی گئی تھی دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر اسی کی شبیہ بنا دی وہ جو آیا تھا بتانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی اللہ نے کر دیا ہو، کوئی جو غلطی کرنے والا آیا ہے اسی کو ہی سختہ پہ لٹکایا جائے۔ بہرحال یہ آسمانی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، اور ان کا مطلب صرف خبریں تک ہی حد تک نہیں ہوتا۔ ان خبروں کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطیاں ان لوگوں نے کی وہ ہم نہ کریں، نیک لوگوں کے دشمن نہ بنیں، اللہ کی باتوں کے اوپر یقین لائیں، انبیاء کے دشمن نہ بنیں، انبیاء کو جھٹلائیں نہ، جس طرح آج کل بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نبی کریم علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، اور کئی جگہ پہ انہوں نے شبیہ بھی بنائی ہوتی ہیں، اور اعلیٰ گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اور کبھی ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور کبھی ان کے خلاف بناتے ہیں فلمیں وغیرہ بنا کے، ڈرامے وغیرہ بنا کے، وہ بھی عوام کے اندر اس طرح کر دیتے ہیں۔ یعنی انبیاء کا مذاق نہیں اڑانا۔ وحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی نبی کی توہین نہیں کرتا، کسی نبی کا مذاق نہیں اڑاتا، کسی نبی کے بارے میں اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتا جو انبیاء کو توہین میں استعمال کیا جائے۔ تو آپ نے بھی کسی سے بحث و مباحثہ تکرار کرتے ہوئے انبیاء کی عزت کا خیال رکھنا ہے، بلکہ بحث و مباحث کی ضرورت نہیں ہمیں، جبکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضلناکم بعضا علی بعض، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب آگے چلتے